नाजरीन, क्या आप यकीन करेंगे कि अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क बर्किना फासो की ज़मीन ने एक ऐसा राज उगला है जो इंसानी तारीख को हिला कर रख सकता है। जी हाँ, बर्किना फासो में ज़मीन की तह से एक कदीम पुरस्रार किताब दरियाफ्त हुई है, जो ना तो किसी आम ज़बान में लिखी गई है और ना ही किसी आम इंसान के हाथ की तहरीर लगती है, बल्कि माहिरीन का कहना है कि ये किताब इतनी पुरानी है कि इसका ताल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से जोड़ा जा रहा है। और सबसे हैरानकुन बात, इस किताब में एक ऐसी तस्वीर बनी हुई है जो देखने में किसी इंसान की नहीं बल्कि खुद इब्लीस जैसी लगती है। लेकिन सवाल यह है कि इस किताब को आवाम से क्यों छुपाया जा रहा है और आखिर बर्किना फासो के इनकलाबी सदर इब्राहिम ट्रौरे इस किताब पर मुकम्मल खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं? क्या वो कोई ऐसा राज जान चुके हैं जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। नाजरीन, अगर हम इंसान की इब्तिदा की तरफ लौटें तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो ये दुनिया की सबसे पहली तख्लीक थी जो एक ख़ास मकसद के साथ की गई। अल्लाह ने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा की, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ स्याह, कुछ सफ़ेद, और फिर उस मिट्टी से हज़रत आदम को बनाया, उनका जिस्म मुकम्मल किया और फिर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उनमें रूह फूंकी। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें वो इल्म सिखाया जो फरिश्ते भी ना जानते थे। फिर अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों और मखलूकात को हुक्म दिया कि हज़रत आदम के सामने सजदा करें। सबने सजदा किया, लेकिन एक मखलूक ने इनकार किया और वो था इब्लीस। इब्लीस जो जिन्नात में से था, बहुत सालों से इबादत में लगा हुआ था। वो फरिश्तों के साथ रहता था, अल्लाह की इबादत करता था और खुद को सबसे अफजल समझता था। लेकिन जब उसे हुक्म मिला कि वो हज़रत आदम के सामने सजदा करे तो उसने गुरूर में आकर कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से। यही गुरूर उसकी तबाही का सबब बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू रांदाए दरगाह है, क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत होगी। मगर इब्लीस ने अल्लाह से एक मौका मांगा। उसने कहा कि वो क़यामत तक इंसानों को बहकाता रहेगा, उनके दिलों में वसवसे डालेगा और उन्हें सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी, मगर साथ फरमाया कि मेरे जो सच्चे बंदे होंगे उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। नाजरीन, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, जहां किसी किस्म की भूख, प्यास, थकन या दुख नहीं था। अल्लाह ने हज़रत आदम के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि वो उनके साथ सुकून से रहें। जन्नत में उन्हें हर चीज की इजाजत थी, बस एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था। लेकिन इब्लीस ने यहीं से अपनी चाल चलनी शुरू की। वो जन्नत में चुपके से आया और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के दिलों में वसवसा डालने लगा। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त न दिखाऊं जो हमेशा की जिंदगी देता है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें फरिश्तों जैसी ताकत हासिल हो? कई बार उसने बहकाने की कोशिश की और एक दिन हज़रत आदम और हज़रत हव्वा उस दरख्त के करीब चले गए और उसका फल खा लिया। उस लम्हे उन पर हकीकत आश्कार हो गई। जन्नत का लिबास उनसे हट गया और वो शर्मिंदा होकर दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था और कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम और हज़रत हव्वा फौरन रो पड़े। उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी और कहा कि ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ न करे और हम पर रहम न करे तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, मगर साथ ही फरमाया कि अब तुम्हें ज़मीन पर जाना होगा, वहाँ तुम्हें कुछ वक्त गुजारना है, ज़िंदगी बसर करनी है, आजमाइशों से गुजरना है और फिर वापस मेरी तरफ लौटना है। नाजरीन, यहां से इंसान का ज़मीनी सफ़र शुरू होता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि हज़रत आदम को ज़मीन पर कहां उतारा गया? तारीख, रवायत और तहकीक हमें दो बड़े मकामात की तरफ ले जाती है। पहला मकाम है श्रीलंका की मशहूर पहाड़ी एडम्स पीक, जहां एक बड़ा कदमी निशान आज भी मौजूद है। वहां के लोग, चाहे मुसलमान हों या हिंदू या बुद्ध, उस मकाम को हज़रत आदम से मंसूब करते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि वहीं उनका पहला कदम पड़ा। लेकिन दूसरा मकाम जिस पर जदीद तहकीक, जेनेटिक साइंस और आसार कदीमा के माहिरीन ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो है अफ्रीका का जुनूबी इलाका, जहां आज बर्किना फासो जैसे मुल्क मौजूद हैं।
ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کے سب سے قدیم آثار، انسانی ڈی این اے کی سب سے پہلی شناخت اور زمین کی سب سے پرانی تہذیب کے نشان اسی خطے سے ملتے ہیں۔ یہ علاقہ دنیا بھر میں کریڈل آف ہیومینٹی یعنی انسانیت کا جھولا یا پہلا گہوارہ کہلاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حال ہی میں ایک پراسرار اور قدیم ترین کتاب دریافت ہوئی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حضرت آدم کے دور کی ہو سکتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسی پراسرار تصویریں موجود ہیں جو آپ کو دنگ کر دیں گی۔ ناظرین، اس کتاب میں موجود تصویروں اور اس کی دریافت پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ برکینا فاسو کے مقامی حلقوں میں یہ روایات مشہور ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا گیا تو انہوں نے اپنے دشمن کو یاد کرنے اور اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے بکری کی چال پر اس کی تصویر کندہ کر دی، اور ساتھ میں کچھ ایسی تحریریں لکھ دیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں اور اس شیطانی مخلوق سے دور رہیں۔ اور آہستہ آہستہ یہ کتاب دنیا کی نظروں سے دور ہو گئی، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب برکینا فاسو کے ایک دور افتادہ گاؤں میں اس وقت ملی جب مقامی لوگ ایک پرانے کنویں کی مرمت کے لیے کھدائی کر رہے تھے۔ یہ علاقہ کایا ریجن کے قریب ہے، جو تاریخی طور پر کچھ قدیم تہذیبوں کا مسکن رہا ہے۔ مزدوروں کو زمین کے نیچے ایک پرانا پتھریلا صندوق ملا جو مٹی سے سختی سے جڑا ہوا تھا۔ انہیں لگا شاید یہ کوئی پرانا پانی کا ذخیرہ یا خالی برتن ہوگا، لیکن جب انہوں نے اسے مکمل طور پر نکالا تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی خاص چیز بند ہے۔ صندوق لکڑی کا نہیں بلکہ ایک خاص قسم کے پتھر سے بنایا گیا تھا، جس پر نہ تو کوئی زبان واضح لکھی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی نقش۔ اسے احتیاط سے کھولا گیا اور اندر سے ایک چیز برآمد ہوئی جو دیکھنے میں ایک لمبے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو اس میں ایک پرانی کتاب تھی، لیکن وہ کتاب کاغذ کی نہیں بلکہ جانور کی کھال پر لکھی گئی تھی۔ کتاب کے صفحے گہرے بھورے رنگ کے تھے اور لکھائی سیاہی مائل سیاہ رنگ کی تھی، لیکن وہ لکھائی کسی عام زبان جیسی نہیں تھی۔ اس دریافت کی خبر کچھ دنوں تک گاؤں کی حد تک محدود رہی، لیکن جب ایک مقامی استاد نے کتاب کی تصاویر لے کر شہر کے ایک یونیورسٹی پروفیسر کو بھیجی تو وہاں سے ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم حرکت میں آ گئی۔ ٹیم نے جائے وقوع کا دورہ کیا، زمین کی مزید کھدائی کروائی اور پھر کتاب کو سائنسی تجزیے کے لیے ملک کے دارالحکومت وگاڈوگو منتقل کر دیا۔ تحقیقات کے دوران جو چیز سب سے زیادہ حیران کن نکلی وہ کتاب کے چند صفحے تھے جن میں نہ صرف قدیم تحریریں تھیں بلکہ تصویری خاکے بھی بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تصویر ایسی تھی جو خاص طور پر توجہ کا مرکز بنی۔ وہ ایک عجیب مخلوق کی تصویر تھی، لمبے کان، چمکتی آنکھیں اور ماتھے پر دو سینگ جیسے ابھار۔ کچھ ماہرین نے فوری طور پر اس خاکے کا موازنہ دنیا کی مختلف روایات میں بیان کیے گئے ابلیس یا شیطان کے تصورات سے کیا۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں ایک خاص مخلوق کا ذکر ہے جو نور اور آگ سے بنی تھی۔ اس مخلوق کو قوم عجیبہ کہا جاتا ہے، جن کی جسمانی ساخت انسانوں سے مشابہ تھی مگر ان میں کچھ خاص طاقتیں بھی تھیں۔ یہ مخلوق روشنی میں چھپ سکتی تھی، ان کا جسم کسی خاص توانائی سے جڑا ہوا تھا اور وہ زمین کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کر سکتے تھے۔ ان کے متعلق یہ بھی درج ہے کہ وہ آگ سے بات کرتے تھے اور ان کے کانوں میں ایسی طنین سنائی دیتی تھی جو عام انسان سن ہی نہیں سکتا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق نہ مکمل انسان تھی نہ جن، بلکہ کسی درمیانی حالت میں تھی۔ جب حضرت آدم نے ان سے بات چیت کی اور انہیں رب کی طرف بلایا تو ان میں سے کچھ نے سننے سے انکار کر دیا۔ کچھ نے کہا کہ ہم پہلے ہی ایک طاقت کے تابع ہیں اور وہ طاقت وہی ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ زمین کے نیچے کی طرف دیکھ کر کہا، وہ جو آگ سے بنا ہے اور جو ہمیں روشنی دیتا ہے۔ ناظرین، اس جملے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مخلوق ابلیس کی پیروکار بن چکی تھی۔ وہ اسے اپنا رہنما مانتی تھی اور اس کے حکم پر عمل کرتی تھی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر صرف ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ ایک ایسی قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا جو پہلے سے گمراہی میں جا چکی تھی۔ کتاب میں ایک اور عجیب بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ قوم کسی وقت زمین پر غالب تھی اور حضرت آدم کے نزول کو انہوں نے ایک خطرہ سمجھا۔
वो इसे मट्टी का दुश्मन कहते थे और कहते थे कि ये वो है जो हमारे दरमियान रोशनी और आग के तवाज़ुन को तोड़ने आया है। नाजरीन, जैसे ही इस किताब की इब्तिदाई मालूमात दारुल हुकूमत वगाडोगो तक पहुंची, हुकूमत ने फौरी रद्द अमल देना शुरू कर दिया। फौजी अहलकारों को उस इलाके में भेजा गया जहां किताब मिली थी। मुकामी लोगों से सवालात किए गए, खुदाई का सारा सामान तहवील में ले लिया गया और वो संदूक भी वापस तलब किया गया जिसमें ये किताब मिली थी। उस इलाके को कौमी सलामती के नाम पर बंद कर दिया गया और मुकामी आबादी को सख्ती से हिदायत की गई कि इस दरियाफ्त के बारे में किसी बैरूनी फर्द से बात ना करें। पहले लोगों को लगा कि शायद ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि किताब को महफूज तरीके से कौमी अजायब घर मुंतकिल किया जा सके या वल्मी माहिरीन के जरिए इसकी बेहतर जांच पड़ताल की जा सके। लेकिन असल सूरत हाल उस वक्त वाज़ेह होना शुरू हुई जब सदर इब्राहिम ट्राओरे ने इस मामले पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर ली। ना कोई बयान जारी किया गया, ना मीडिया को मौका दिया गया कि वो उस जगह की तस्वीर लें और ना ही किसी बैनुल अक़वामी माहिर को मज़ीद तहक़ीक़ की इजाज़त दी गई। उल्टा उन चंद गैर मुल्की माहिरीन को जो पहले से बर्किना फासो में मौजूद थे, खामोशी से वापस भेज दिया गया। उनमें से एक फ्रांसीसी आसार कदीमा का माहिर जब फ्रांस वापस पहुंचा तो उसने एक यूरोपीय मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा, ये कोई आम दरियाफ्त नहीं, हमें लगता है कि हमने ऐसा कुछ छुआ है जो दुनिया के बुनियादी अकायद को हिला सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सब कभी सामने ना आए। इसी इंटरव्यू के बाद एक अजीब खामोशी छा गई। इस माहिर की शनाख्त छुपा दी गई और उसका इंटरव्यू भी जल्द ही वेबसाइट से हटा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर इब्राहिम ट्राओरे इस किताब को छुपा क्यों रहे हैं? क्या वो खुद इसके मुंदरजात से परेशान हैं, या वो जान चुके हैं कि इस किताब में ऐसा कुछ लिखा है जिसे अगर अवाम के सामने लाया जाए तो मजहबी, सियासी और आलमी सतह पर बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है? बाज़ तज्जिया निगारों का कहना है कि इब्राहिम ट्राओरे की हुकूमत इस वक्त आलमी दबाव का शिकार है, क्योंकि वो पहले ही फ्रांस और मगरब की सियासी मुदाखलत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इसलिए ये मुमकिन है कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा राज दुनिया को पता चले जो उनके मुल्क को मजीद खतरात में डाल दे। दूसरी तरफ कुछ नज़रियात ये भी कहते हैं कि शायद इस किताब में ऐसे रूहानी राज दर्ज हैं जो खुफिया ताकतों के पास पहले से मौजूद हैं, और अगर आम आवाम तक ये पहुँच गए तो उनके इक़्तिदार की बुनियादें हिल सकती हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।